हेलो हाय नमस्कार यूट्यूब समस्त दर्शक को लिली झाविस्तान तरफ पुणी थरे एक नुआ अध्याय को स्वागत करुच्ची। आज मार्च 20 तारिख विश्व पखाल दिवस उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। मु जड़े वरिष्ठ नागरिक आमर ये सोसाइटी प्राय 50-60 जन को लेकिन गोटे वरिष्ठ नागरिक मंच गढ़ा होईची। मु बेसी किसी विषय एवं कहूनी, समय पाइले डिटेल सबू कहि धीरे धीरे आमर ये वरिष्ठ नागरिक मंच तरफ ए वर्ष केमिति पखाल दिवस आमे उत्सव पालन कलु मोर सेटा मूल लक्ष्य आपन को देखैबार। तेबे आसतु जहाँकि आपण सहित मु शेयर करिया को चाहूँगी। आसतु एबे विलंब न करी केमिति पालन कलु ताहा मु टिके आपण को माने आपण आगे प्रस्तुत करिया को चाहूँगी। देखो तो यहाँ हूँ आमर वरिष्ठ नागरिक मानकर गोटे ब्यानर पखाल दिवस उपलक्षे होती। आबे माने सबू 11टा समय दिखाई एम सब धीरे धीरे आसुँच सब तो मैंने वरिष्ठ हेले मैं तो बहुत बहुत वरिष्ठ मैंने धीरे धीरे सब आसुँच नित्यकर्म सारिकी आतीकी एमती हो से दिन 60 जन खंड आसते। देखते मैंने सब जी जो समय प्रस्तुत होगी रेडी आसले आम गोटे रखी थीम ओडिशा हैंडलूम शाढ़ी उपरे एमान समस्त कहते एम सब आपण को माने जनाऊँ निजर नमस्कार आपण कहतु। ये होती आमर मुख्य सूत्रधार जे कि ना वीरेश्वर महांती ये जन लेखक कवि। एवं प्रथम जगन्नाथ श्लोक गोटे पाठ करा जाइथिला। संयुतं चाग्रजेन भद्राया मम भगीरथ चरणयुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेतं स्वयं परिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि ब्रह्मदारो स्मरामि ब्रह्मदारो स्मरामि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु भवतु भवतु। ये जगन्नाथ को भजन पर तापरे आमर गोटे तबला खेल प्रस्तुत है। ये खेलटा सबू मसरे आमर हुए आ बहुत माने आम को आनंद दिए। ये खेल तार प्रस्तुत सबू चलती प्रणाली। प्रथम सब कार्ड बंटा हम प्रत्येक 10 टंका लेखे कलेक्शन करा जाए। से टंकार विभिन्न प्रकार से सब प्राइज जे जोटा जीतिले से खेलर स्टेज बाय स्टेज ताको से प्राइज ताको पैसा को बंटन करा जाए। एबे सब मान सब आम सब माने महिला माने वरिष्ठ महिला भाई माने बैठे भाई आम सब निज निज भितर बहुत भाई भौणी भाया संपर्क आमर चलबार किसी मैंने क्या भितर मनमालिन ना बहुत हस खुशी है। गेमटा सबुठ बेसी समस्त को आनंद दिए, समस्त एंजॉय करते। ये जड़े भाउज आ जड़े भाई वीरेश्वर भाई जो खजा आनी थिले आईटा मु तंबला खेल रे 3टा जीती 50 टंका मते मिली थिला। तापरे सबू समस्तिंकर बर्थडे ई मासरे जहार पड़ीथिला से मानकर सब धीरे धीरे सेलिब्रेशन है। फूल तोड़ा दिया जाए, केक आस्ता कटा जाए माने केक माने छेना पड़ विदाउट सुगार रे जार जार बर्थडे पड़ो समस्तिंकर एठी हमर
ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଥରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଏ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଲା ଗ୍ରୁପ୍ର, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଗ ଆଉ ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଉଠଉଛି ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଚାହିଁବେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଗୀତ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ। ଯିଏ ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ଠିକ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଅଧା ଅଧା ଫଟୋ ଆସୁଛି। କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଖାଲି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି। राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଖାଳ କଂସା ଉପରେ ଗୀତ ବୋଲିଛି। ହେଲା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଖାଳରେ ଏମିତି ମଜା ଖାଇଲେ ଯିବୁ ବଦଳି ଧନ ପଖାଳରେ ଏମିତି ମଜା। ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆର ମାସରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗେମ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲା। ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ମାସରେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସବୁ ଆମ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଦେବେ ଟିକେ ପ୍ରାଇଜ୍। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପଖାଳ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖିଆପିଆ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପଖାଳ ବି ଆମର 2 ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦହି ପଘରା ପଖାଳ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଆମର ଏଇଟା ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଏଇ କଂସା ବାସନରେ ଆମେ ଖାଉ। ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂସା ବାସନରେ ସବୁ ଏଇ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ମନ ଖୁସିରେ କହିଲେ ନା ତଳେ ବସି ଖାଇଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ପଖାଳର, ସେମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସି ପାରନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ତଳେ ହଉ ଉପରେ ହଉ ଗୋଟେ ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ପଖାଳର, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 2026 ମସିହାର ପଖାଳ ଦିବସଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିକି ଟିକେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।